अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ के वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, हिजबुल्लाह और इसराइल की जो जंग है वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई है और इस मरहले में एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है इसराइल की मीडिया की जानिब से और इसराइल के आर्मी की जानिब से। और वो इंकशाफ ये है कि गुलानी ब्रिगेड इस तमाम मार्के में एलिमिनेट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हैं जो कि आपसे हम शेयर करेंगे। साथ में आज हिजबुल्लाह की जानिब से अल जलील और हिफा के ऊपर 150 से ज़ायद रॉकेट्स दागे गए हैं, उसकी भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा है इसराइल की फोर्सेस को। इसके साथ ही जो गुज़श्ता दिनों हिजबुल्लाह की जानिब से तल अबीब में जो उनके जो वजारत दिफा की बिल्डिंग पर हमला किया गया था और साथ में उनकी जो आर्मी के जो हेड क्वार्टर्स के ऊपर हमला किया गया था उसकी बाकायदा वीडियोज़ जारी किए गए हैं जो कि बड़ी शॉकिंग किस्म के हैं, उसकी भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और गज़ा और बैरूत के ऊपर जो हमले हैं इसराइल के वो इसी तरीके से जारी हैं और वहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है इन दोनों इलाकों को। इसकी तफसीलात आपसे शेयर करना मकसूद है। और ये जो गज़ा और लुबनान की जंग है वो सिर्फ गज़ा और लुबनान के ऊपर भारी नहीं पड़ रही, वहाँ पर नुकसानात नहीं हो रहे बल्कि दुनिया को भी शदीद तरीन नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। और ये नुकसानात दुनिया को किस किस्म के हो रहे हैं उसकी तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। और एलन मस्क की जो गुज़श्ता दिनों ईरानी अहम शख्सियत से मुलाकात के हवाले से बात सामने आई थी अमरीकी मीडिया की जानिब से, उसकी आज ईरानी मीडिया की जानिब से बाकायदा तरदीद की गई है, ईरानी मीडिया की जानिब से भी और ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से भी। उसकी हम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुनें। नाज़रीन, आज भी हिजबुल्लाह की जानिब से ख़ास तौर पर गुलानी ब्रिगेड को एक बार फिर हमले का निशाना बनाया गया है और ये जो निशाना बनाया गया अक्का के इलाके में किया गया है। बहुत बड़ा हमला किया गया जिसमें गुलानी ब्रिगेड के मरकज़ को निशाना बनाया गया और साथ में यारा जो शावनी है उसको हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें दोनों जो बेसिस है उनको बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना करना पड़ा है। और इजरायली फोर्सेस के जो सिपाही हैं उसमें बड़े पैमाने पर वो एलिमिनेट हो चुके हैं और उनको बाकायदा जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस इलाके को इसराइल की जो फोर्सेस है उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके बाकायदा वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अपने ज़ख्मियों को और हलाकतों को वहाँ से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही गुलानी ब्रिगेड के आज जो हमला हुआ है इसके साथ ही इसराइल की जो मीडिया की जानिब से और इसराइल के जो एक आर्मी ऑफिसर है उसकी जानिब से ये एतराफ़ किया गया है कि इस जंग के दौरान अब तक गुलानी ब्रिगेड को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है और उनकी आधी से ज़ायद जो फोर्सेस है वो हलाक हो चुके हैं। इजरायली जो आर्मी है उनके जो साबिक डिप्टी कमांडर हैं गुलानी ब्रिगेड के युआली, उन्होंने एतराफ़ किया है कि इस जंग में निसफ से ज़ायद एहलकार जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है वो ये है कि 22 ब्रिगेड कमांडर्स इस जंग में हलाक हो चुके हैं और अब तक 37 लाइन ऑफिसर्स इस जंग में गुलानी ब्रिगेड के हलाक हो चुके हैं। और ये एलीट ब्रिगेड है, ये कमांडो ब्रिगेड है और इसके इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें होना ये बहुत बड़ी बात है। यारा के जो इलाके में उसमें जो हमला किया गया उसमें जो आज जो हमला किया गया उसमें उनके कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है जिसमें वहाँ पर बड़े पैमाने पर जानी नुकसानात की इतलात सामने आई हैं। और आज अल जलील और हिफा के ऊपर जो हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से उसमें तकरीबन 150 से ज़ायद रॉकेट्स दागे गए हैं जो कि अपने निशानात पर बाकायदा हिट कर चुके हैं और वहाँ पर भी बड़े जानी नुकसानात की इतलात सामने आई हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने तल अबीब के इलाके अलकरिया में जो गुज़श्ता रोज़ हमला किया था इसराइल के जो वजारत दिफा की बिल्डिंग के ऊपर, उनके आर्मी के जो हेड क्वार्टर्स के ऊपर और साथ में फ़ज़ाया के हेड क्वार्टर्स के ऊपर, उन हमलों की आज वीडियोस उन्होंने जारी की हैं। और ये जो वीडियोस जो उन्होंने बनाए हैं वो उन ड्रोन्स के ज़रिए बनाए गए हैं जो कि उन बिल्डिंग्स के ऊपर रवाना किए गए थे हमले के लिए, जो हिट भी कर चुके हैं और साथ में अपने वीडियोस भी बनाते हुए अपने मरकज़ की जानिब वो वीडियोस उन्होंने सेंड किए थे जिनको कंपाइल करके आज हिजबुल्लाह की जानिब से रवाना किए। बड़े शॉकिंग किस्म के ये वीडियोस हैं और इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन बिल्डिंग्स को बाकायदा हिट किया गया और उसमें वहाँ पर जो नुकसानात हुए वो सारा कुछ दिखाया गया है। इसके साथ ही आज लुबनान के ऊपर जो इसराइल की जो हमलों का सिलसिला है वो भी इसी तरीके से जारी है। ख़ास तौर पर नबातेज का जो इलाका है वहाँ पर गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी के गोदाम को आज निशाना बनाया गया जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 5 से ज़ायद
لبنانی جو شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے سور اور نبطیہ کے جو علاقہ ہے وہاں پر کئی دیہات اور قصبوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں وہاں بھی جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام شہریوں کو اور بچوں کو اور خواتین کو۔ اسرائیل نے جنوبی بیروت کے علاقے زاہیہ پر بھی آج بمباری کا سلسلہ جاری رکھا اور وہاں پر بھی عام جو شہری عمارتیں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا بڑے پیمانے پر، جس میں جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے لبنان سے جو بھیجے گئے 2 ڈرونز کو بھی آج گرانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے حزب اللہ کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ بیروت کے جنوبی جو مضافاتی علاقے ہیں ہئی مادی، اس علاقے کو آج اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ وہاں کے شہریوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے علاقوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ آج رات اس علاقے پر بھی اسرائیل کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو غزہ کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں اس میں تقریباً 28 سے زائد عام شہری غزہ کے مختلف مقامات پر شہید ہو چکے ہیں۔ ساتھ میں غزہ پٹی میں آج صبح سے جو جاری حملے ہیں اس میں اب تک 16 سے زائد جو ہیں وہ عام شہری ان کے شہید ہونے کی اطلاع سامنے آئی ہے۔ غزہ پٹی کے جنوب میں جو خان یونس کا شہر ہے وہاں پر بھی اس وقت کچھ دیر پہلے اسرائیل کی جانب سے ایک فضائی حملہ کیا گیا، جس میں جانی نقصانات کی اطلاعات وہاں سے بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، جو غزہ اور لبنان کی جنگ ہے اس کے معاشی نقصانات جو دنیا بھر پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑی رپورٹ سامنے ہے جو کہ بڑی شوکنگ قسم کی ہے۔ خاص طور پر برطانوی ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ برطانیہ کی نصف سے زیادہ جو تجارت ہے وہ مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ برطانیہ جیسے ملک کی جو نصف سے زیادہ جو تجارت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور آپ نے اسرائیل کا ساتھ دینے کے بعد لبنان کو تباہ و برباد کر دیا، آپ نے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا، وہاں پر ہزاروں افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو جو معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، تو آپ بھی نہیں بچے ہوئے ہیں اس جنگ سے۔ یہ اندازہ لگائیں یہ جنگ جو ہے وہ آپ کے گھر پہ بھی پہنچ چکی ہے۔ جو غزہ میں اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد دراصل جو ہوا یہ تھا کہ یمن کے جو حوثی فورسز ہیں انہوں نے ریڈ سی کو بلاک کر دیا، جو اسرائیل جانے والے جو ویسلز تھے ان کے لیے تجارتی جو جہاز تھے ان کو، اور ساتھ میں یہ جو نیٹو اور اس طریقے سے یورپین ممالک میں جانے والے جنگی جو تجارتی جہاز تھے ان کے اوپر بھی حملوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے لامحالہ ان کی جو تجارتی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس میں یہ جو رپورٹ سامنے ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شنگھائی سے روٹرڈیم تک 12 میٹر کے جو کنٹینرز ہیں ان کی ترسیل کے حوالے سے جو پہلے لاگت آتی تھی جنگ کے شروع میں وہ $1000 سے کچھ زیادہ آتی تھی، لیکن اب یہ بڑھ کر $4000 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ جولائی کے مہینے میں یہ جو لاگت ہے وہ تقریباً بڑھ کر $8000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس جنگ میں ان کنٹینروں کو $8000، جو کنٹینر $800 یا $1000 کے اندر اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتا تھا، وہ اب $4000 سے $8000 کے اندر پہنچ رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ معیشت جو دنیا کی ہے وہ کس حد تک تباہی کا شکار ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو گزشتہ روز ایلون مسک کی جو اہم شخصیت سے جو ملاقات کی خبریں سامنے آئی تھی اس کی آج ایران کی جانب سے باقاعدہ تردید کی گئی ہے۔ گزشتہ روز نیویارک ٹائم نے کہا تھا کہ ایلون مسک نے اقوام متحدہ میں ایران کے جو مستقل مندوب ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن آج ایران کے وزارت خارجہ کی جانب سے باقاعدہ اس کی تردید کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ امریکی میڈیا نے یہ خبر کیسے دی ہے جبکہ ایسی کوئی ملاقات ان دونوں کے درمیان ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس خبر کی بھی تردید ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کسی خوش فہمی میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات ٹرمپ کے آنے کے بعد سے کچھ اچھے ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایران کے اوپر ماضی میں ایران کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے بہت نگیٹو رہا ہے اور آنے والے مستقبل کے حوالے سے بھی ان کا کردار پازیٹیو ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹس آئیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔